जगह को गोटे पोस्टर काढ़िया को जाइए कहले ओहो जो जयगुरु नहीं कहली हाँ अच्छा से जयगुरुंकर जो 25 पैसा स्कीम गलानी कि नहीं मु कहली 25 पैसा स्कीम कौन ना ये 10-15 वर्ष तले सब 25 पैसा दौले अच्छा कहल ओडिशार केते लोक मु कहली हाँ 4.5 कोटी लोक हेबे अच्छा समस्ते जदि 10-10 टंका दियंती 20 टंका दरकार नहीं ताहले आमे लोकंकर गरीबी हटेई दी परिबा कि नहीं मु कहली हाँ तापर से कहले संभवतः से बोधे यह प्रश्न करुला जे जो 25-25 पैसा सब इष्टवृत्ति दौरान ठाकुर पाखु जाऊँगी आमे जदि जनका 10-10 टंका कलेक्शन करके दबा 4.5 कोटी लोक ताले गरीब लोकंकर स्कीम देखो तथागत मंगल गरीबत्व दूरीकरण करवा अच्छा ये प्रश्न उठुची जदि इष्टवृत्ति बंद करी आमे मानी सेमती क्रिस्टियन मानकर चर्च रेट रही जोटा कि इष्टवृत्ति जदि आमे सेगुड़ाक न देकी खाली लोकंकर मंगलकर कार्य करवा लोकं घर करईदेबा तांको दुकान करईदेबा तांको सब करईदेबा ताहले तो प्रकृत मंगल हबा ना ए इष्टवृत्ति देले कौन हबो इष्टंक स्थान को प्रेरण कले कौन हबो सेठी ठाकुरंकर गोटे कथा जदि प्रकृत रे आमे माने 10-10 टंका देले 4.5 कोटी लोक आउ गोटे शून सेपटे आड ही जीवो कोटिए परे ए जो केते बिलियन रुपीज हबो ना एटा देले लोकंकर प्रकृत रे गरीब दूरीकरण हे जीवो आपण कहंतु सरकारंकर एते स्कीम रहिछि एते टंका पाउचंती मागणा चावल पाउचंती ता परे भी कोन हमनकर गरीबी दूरीकरण हे जाईछि हेइनि तो प्रति मासरे आमे चावल आणुचु खाउचु तापरे भी तो आमर चावल किनिबार क्षमता आसुनी ता माने देई देई की काहर दुख दूरीकरण करा जाए ना आउ नेई नेई की केई केबे धनी मध्य हुए ना तेणु ठाकुर जोटा कहउछन ना इष्टवृत्तिर धंदा ही जदि तो मथारे सजाग रहिलानी 1,00,000 टंका करिले विधान धर्म तते बहिलानी जो कथा तेणु आमे ख्रीष्टन को दबा चर्च रेट से पुणी एते प्रश्न इष्टवृत्ति दबा से भी एते प्रश्न यही प्रश्न ठाकुर किंतु टिके मर्माहत होइचंती पुणी जने तांको कथारे कथारे प्रश्न करुचंती ठाकुर को अच्छा बाइबल ले कहा जाइछि डोंट टेम्प्ट लॉर्ड दाय गॉड तुमर प्रभु जी तुमर ईश्वर जी तांको प्रलुब्ध करना किंतु ईश्वर जी से तो मनीष को प्रलोभित करती ठाकुर पूरा मर्माहत हेले ईश्वर कुआडे मनीष को प्रलोभित करुचंती ठाकुर कहउछन तोर बुद्धि एया ईश्वर मानुष के प्रलुब्ध करे ईश्वर मनीष को प्रलुब्ध करुचंती एईटा कोन तोर बुद्धि बाइबल एई कथा ही जीसु कहिचंती आउ जने प्रश्न कले ईश्वर बोध हुए सांगे सांगे कथाटा जेहेतु ठाकुर टिके क्षोभित प्रकाश कले से कथाटा को बुलेई देई कहिले ईश्वर बोध हुए मनीष को परखंती परीक्षा करंती प्रलोभित बा टेम्प्ट करंतीनी ठाकुर कहउछंती भगवान परख करंती माने कोन जानिचु ता माने तुमे माने होई उठ विशेष इच्छार झुंक तुम मानक भितरे जागृत हो एई शैतान इच्छा शक्ति टाकू तुमे मानी नष्ट कर तुमे केते पर्यंत तांकू इग्नोर करिपार बा अवहेला करिपार भगवान कर पथरे चालित होई पार काहाकू शैतान को तुमे अवहेला करिपार भगवान कर पथरे चाली पार ता तो हैला असल कथा आउ एई भीतर देई ही तुमर बोध बढ़े देखन से मूर्ख लोक केमती प्रश्न करछे भगवान मनीष को प्रलुब्ध करूचंती आ जदि भगवान मनीष को प्रलुब्ध करचंती ताले ताकर मंगल पाई ही अमंगल पाई करनाहंती किंतु आउ जने कथा प्रसंग रे प्रश्न करूची मनीष तो अलौकिकता बेसी भल पाए ठाकुर कहउचंती जीसु ख्रीष्टंकर जीवनी देख सारा जीवन से अनेक मिराकिल देखैचंती किंतु तांकर ऊपर किछि भारी पड़िनी
छिड़ा ହେଇଛି କଣ ନା ଚରିତ୍ରର ଉପରେ ସେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ମିରାକିଲ ଦେଖେଇଲେ ମଣିଷର ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନା। କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିରାକିଲ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବତା ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମିରାକିଲ ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନା। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗଡ ର ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ହେଲ ହୁ, ମାନେ ଟୁ ଇନଭୋକ, ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ସେଇ ଆହ୍ୱାନ କେମନ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ମରଣ ମନନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା, ଆଭାସିତ କରିବା। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ବା ଗୁଣାବଳୀକୁ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କର ଭାବବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷ ନିଜେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହବା, ଆଉ ଆମର ଚରିତ୍ର ଆମର ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇ ଯେମିତି ସେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ସେତେ ଦିନ ରଖିବା, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଚଳିବା। ଏଇ ତ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ପୂଜା କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗଡଙ୍କର ଆରାଧନା। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଡଙ୍କର ଆରାଧନା କଣ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ହୋଲ ବାଇବେଲ, ସମସ୍ତ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବ ସେଠାରେ ଥିଓରି ବା ଫିକ୍ସନ, ଶୁଷ୍କ ନୀତିବାକ୍ୟ ବା କଳ୍ପିତ ଉପକଥା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଅଛି କର୍ମର କଥା, କର କର ଆଉ କର। କେବଳ କଥାବାଜି କରି ଛିଡା ହେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନା। ଯାହା ଜାଣ ସେଇଟା ହିଁ ଅଧିଗତ କରିବାକୁ ଲାଗ। ଶୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା କହି ଶୁଣି ଧର୍ମ କରାଯାଏ ନା। ଧର୍ମର ନୀତି ଗୁଡିକ ତୁମର ୱାର୍କଆଉଟ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ଶୁଷ୍କ ନୀତି ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଚରଣରେ ଫୁଟୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ। ତାପରେ ଉକ୍ତ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ବାଇବେଲରେ ଅଛି ସିକ୍ and it will be opened unto you, ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏହା ତୁମର ନିକଟରେ ବିକଶିତ ହବ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସିକ୍ ମାନେ ଖୋଜା କରିବା, ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ସିକିଂ, ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଖୋଜିବା। ଆଉ ସିକ୍ ର ଖୋଜାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍କିଲ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଧର ତୁମର ଗୋଟିଏ ପଇସା ପଡି ଯାଇଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଖୋଜୁଛ, ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭଲି ବା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ତ କୋଉଠି କୋଉଠି ପାଇବ, ସେଇଠି ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠାରେ ଖୋଜା କରିବା, ତାପରେ ଖୋଜା କରୁ 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 ପାଇଯିବ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁସନ୍ଧିଚାର ସହ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ, ମନ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ। କେବଳ ଶୁଷ୍କ ନୀତି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ କେହି ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନା ବା ଧର୍ମ ଭାବି ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଦରକାର ପ୍ରବଳ ତପସ୍ୟା। କଥାରେ କଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ନିଜେ ହିଁ ଅଗ୍ନି, କାରଣ ସେ ଅସତ ଗୁଡିକୁ ପୋଡି ମାରନ୍ତି। He is the spirit which is exposed in material embodiment with consciousness and coordination. ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାଶକ୍ତି ଯିଏକି ବିବେକୀ ସମନ୍ୱୟ ସହ ବାସ୍ତବ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାଇବେଲରେ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ରେଜିଷ୍ଟ ନୋ ଇଭିଲ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କମା ଛାଡି ଯାଇଛି। ରେଜିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟେ କମା ଲାଗିବ। ରେଜିଷ୍ଟ ନୋ ଇଭିଲ, ଅସତକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ନାହିଁ, ଅସତ ନାହିଁ, ପ୍ରତିରୋଧ କର, ଅସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଅସତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ ତ ମଣିଷର ସତ୍ତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ କମା ମିସ୍ ଅଛି, ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ତଥାକଥିତ ପୋପ୍, ତଥାକଥିତ ଧର୍ମଯାଜକ, ନା ବାଇବେଲକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ନିଜର କଥାକୁ ନିଜେ ହିଁ ରୋମନ୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି। ରେଜିଷ୍ଟ କମା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତିରୋଧ କର, ନୋ ଇଭିଲ
टोटाली असत्य को प्रश्रय दियो ना, कारण दुर्बलता रक्त बीजर मंदा परी। एकदम रक्त बीर्ज नामक जो असुर पुराण पृष्ठ रे वर्णना थिला, जोठी जोठी रक्त पडुथिला से असुरटा सेठु सेठु उत्पन्न होथिला। असत गुडाक सेई भलिया, असतर प्रवृत्ति गुडाक मध्य सेई प्रकारर। प्रश्रय देले मुंडरे चढ़ी बसंती, मुंड को एकदम निकास कर दियंती, आउ एभली अभ्यास रे पकई दियंती जे निशा खाइला भली अभ्यास हुए, मनीष सेथिरु छाड़ी आसी पारे ना। अच्छा, आउ जने प्रश्न करूछंती, श्री कृष्ण श्री रामचंद्र ए माने युद्ध करिले, किंतु ख्राइस्ट बा बुद्ध युद्ध तो करिनाहंती, ताहले ए समस्ते कोन गोटिए प्रकारर नुहंती कि? ठाकुर कहउचंती एई जे बला अछि अकॉर्डिंग टू एजेस, जुगानुपातिक, जुगानुपातिक आउ युद्ध करिवार प्रयोजन पड़िनी। बुद्ध देव अहिंसा पुरुषोत्तम हेतिला बेली जीशु होचंती क्षमा पुरुषोत्तम, जहांकर जीवन ने अहिंसा, जीशुंकर भी अहिंसा, बुद्धंकर भी अहिंसा। से माने जीवन ने क्षमा, सत्य, शौच याकू ही प्रश्रय देइचंती, कौनसी मते ही अन्याय को बा असत्य को प्रश्रय देई नाहंती। आउ जने दादा पुणी बाइबेल कथा कही ठाकुर को प्रश्न करुचंती, सेई प्रसंग रे श्री श्री ठाकुर कहउचंती बाइबेल जहा वैष्णव दर्शन मध्य ताही, श्रद्धा भरे ईश्वर को डाक, प्रेम भरे ईश्वर को डाक, कॉम्प्लेक्सिटी सृष्टि करना, एका ही जिंस। आउ जने जिज्ञासा करुचंती, मैरी मैग्डेलिन जीशुंकर भक्तंकर शिरोमणि छिले, ए कथाटा कोन ठीक? किंतु से कोन सती थिले? काली आमे आलोचना करुथिले मैरी मैग्डेलिन गोटे बेश्या थिले, अपवित्र थिले, तांकर भक्तंक लिस्ट रे कोन तांको आगे रखा हिची? एटा साधारण प्रश्न, कारण भक्त सेई माने हेबे जो माने सब साधु संत, जो माने सबु बहुत भल भल ज्ञानी गुणी लोक, भल प्रवचन देई पारंती, डेली पूजा पाठ करंती, लोकन को धर्म पथरे नियंती, ताले मैरी मैग्डेलिन तांकर कोन भक्त स्थान रे केमिति हबो? ता कथा लिखा जायछि, से पुट सती नथिले। ठाकुर कहउचंती एई जे मोर अछि, सॉरी माने आम मानकर अछि अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरी नित्यम महापातक नासिनी। तार माने से माने एते अकाम करी मध्य श्रीकृष्ण बा श्री रामचंद्रंकर उपरे थिला निष्ठा परायण, आउ ताहा ही हेला सेमानंकर उद्धारर उपाय। पुणी प्रश्न होची, सती हेबाकू गले ही स्वामी युक्त हबाकू तो हब? ठाकुर कहउचंती आम मानंकर एही प्रकारर धारणा अछि, अनेके चिर कुमारी अथच निष्ठावती थांती, से तो सती थांती, सेटा कोन किछि कम कथा? तेणु सती हबाकू हेले जे स्वामी ग्रहण करिबाकू पड़े, ताहले से माने स्वामी ग्रहण करिचंती, कारण से मानकर जीवन ने से माने ईश्वर बा पुरुषोत्तमंकर आदेशटा को ही जीवनर सर्वस्व करी देइचंती। तेणु तांकठू आउ सती, तांकठू आउ पतिव्रता आउ किए थाई पारे? एई कथा गुडाक केमती आम मानकर बाउंस हेला भली बा इंडाइजेस्ट हेला भली मने हुए, किंतु मैरी मैग्डेलिन बेश्या सत, से सती बोली गणा न ही पारे, किंतु साध्वी तो, शारीरिक सतीत्व तार हुए तो न थाई पारे, किंतु तार मनरे तो साधुत्व रहीची। आउ ई साधुत्वर पंथा ही तो देखंती पुरुषोत्तम। आम मानकर शास्त्र रे अहल्या नष्ट हे चरित्र हे जाइथिले, द्रौपदी नष्ट हे जाइथिले, तारा जे कि आपणकर सुग्रीव आ बाली कथा आपण जानंती, बालीर स्त्री तारा से सुग्रीवंकु बरण करथिले, कारण बाली 8 मास काल लुचिकी थिले से जो पत्थर गुहारे युद्ध करिबा पई कि, ता आसु आसु से बोधे भाबिले ता भितर मर जाइछि, कारण असुरटी रक्तर नदी प्रवाहित करिथिला निजर मायारे। समस्त भाबिले जे बाली मर जाइ, तो बाली आसी कि सुग्रीवको मारिबाकू चाहिला, तो तार भयरे सुग्रीव जाइकी लुचिले, जोथरे कि रामचंद्र तांको मारिबाकू ही पडिला। आ तार कर्मफल
रामचंद्र को पुणी भोग करने को पड़िथिला कृष्ण समय चारा सबर ହେଇକି बाली तांकू हत्या करथिले जहा पुराण प्रसंगर वर्णना। तेणु सेठी अहल्या द्रौपदी तारा कुंती आ मंदोदरी मंदोदरी मध्य द्वितीय स्वामी ग्रहण करथिले बोली किछि जगह वर्णना रही। अनेक जगह तो लेखा है जे रावण पर से विवाह करि नथिले आ अनेक जगह किंतु रही से विवाह करथिले बोली विभीषण को। तो यही अनुसार तांकर दोष लागिला सतीत्व तांकर क्षुण्ण हैला। तो एमाने जदि उद्धार पाई परले रामचंद्र को श्रीकृष्ण को ग्रहण करी ताहले आम्रपाली बेश्या बुद्धदेव को ग्रहण करी कहीं उद्धार पाई परिबनी? काहींकि मैरी मैग्डेलिन जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करी उद्धार पाई परिबनी? काहींकि हरिदासी बेश्या श्री श्री ठाकुर को ग्रहण करी उद्धार पाई परिबो नाही? तेणु एइटा तो पुरुषोत्तमंकर जीवदशा सब बेले ही देखा हुए। पापी तापी हरण करिबा पाई ही तो तांकर आगमन। तेणु सीए जदि तांको पर करदेबे ताले सेमाने पुणी आउ काहा पाखकु जाईकी तांकर मथा नत करी रखिबे आउ काहा पाखरु भी सेमाने शिखिबे तांकर ई अमृत बोला कथा। आउ जणे उपस्थित व्यक्ति श्री श्री ठाकुर को प्रश्न करुचंती जीशुंकर लास्ट सपर। एटा बहुत फेमस कहानी बाइबल रो उक्ति जीशुंकर लास्ट सपर। ए जो कथाटा बा शेष भोजन काल से शेष भोजन करिकी जीशु तांकर प्राण त्याग करिचंती। एई विषय रे प्रश्न करुचंती। ठाकुर कहउचंती जीशुंकर जे लास्ट सपर बा एई शेष भोजन काल रुटीटी को कहिथिले दिस इज माय बॉडी एटा मोर शरीर। मद को कहिथिले दिस इज माय ब्लड एटा मोर रक्त। टेक दिस एहा को ग्रहण कर। तार माने से जे अनुमोदन करिथिले सेही पथे चालिबा अर्थात आम मानकर उपजीव्य एक कथाए गोटिए कथारे से आम मानकर भितरे जीवंत रखिबाकू चाहिथिले तांकर स्मृति को परिवेश को सेही पथरे टाणी नबाकू चाहिथिले। आदर्शन को विसर्जन देई परिवेशर संगे खाप खुआइबाकू गले आम मानकू सपरिवेश नहीं जीवाकू पड़ा माने सपरिवेश मरी जीवाकू पड़िबो। तेणु आम मानकू परिवेश सहित समाज सहित ताल दे चलिबार नुहे इष्टंक सह ताल दे चलिबार हुए। जदि इष्टंक पथरे चालू ताहले आमे बंचिबो समाजर द्वाही देई परिवेशर द्वाही देई जदि निजर मन इच्छा आमे माने चालिबाकू चेष्टा करू ताहले किंतु आम मानकर अस्तित्व रक्षा पाइबनी। लास्ट सपर रे से ता ही कहिथिले। उपस्थित आउ जणे उपरोक्त विषयटीर तात्पर्य बुझिबाकू चाहिए। ठाकुर कहउचंदी वाइन बा सुरा बा मद बोलते बुझी वाइन ऑफ लव इष्ट प्रणयन मत्तता। इष्टंक ठारे प्रणय मत्तता मत्तता पागल प्रणय हैला भल पाइबा। ब्रेड बा रुटी माने जा किछि जहा तार भीतर देई आम मानकर सत्ता सत्व सब संजीवित करी रखिचंती ताही ए प्रकार खाद्य खाइबाकू आमे माने जे इष्टानुग चलन रे उज्जीवित आ सहायक हुए। तांकर मांस खाइबा नुहे बरम सात्विक आहार ग्रहण रे आम मानकर शरीर मन को पुष्ट करी तांकर स्वार्थ प्रतिष्ठा साधन करिबा तांकू निजे देर मध्य बांचिए रखा तांकू निज मध्य बंचई रखिबा। आलोचना प्रसंग 19 खंड। एई कथाटा ही जीशु कहिचंती। ए लास्ट सपर कथाटा जेमन तांके देखे चीरे मध्य श्रीनाथ अति सुंदर भाबरे वर्णना करिचंती। तांकर शेष खाद्य तापरे तांको क्रुशविद्ध करा जाइथिला। ता माने शेष समय रे भी से सेया कहउचंती जे ए जो मद ए जो मांस आ ए जो ब्रेड एटा रखा जाइछि खाइबा पई एटा को खाओ। ता माने तांकर कोनटा को खाओ देखंतु सेही जिंसटा को हित जीशु व्याख्या न करी चली जाइछंती किंतु ठाकुर ताको पुनराय किभଳି व्याख्या करूचंती। एई कथाटा आम मानकर चिर ग्रहणीय। तापरे पुणी श्री श्री ठाकुर जिज्ञासा करूचंती
ସବୁ ତ ଆମ ମାନଙ୍କର କଥାରେ ମିଳି ହିଁ ଯାଏ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବାଇବେଲରେ ଜେନେସିସ ର କଥା ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭର କଥା, ତାହା ମୋର ବାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ ନା। ଲୀଳାୟିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସଂଘାତ ହଉଛି, ସଂଘାତରୁ ହିଁ ଆସେ ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ରହିଛି। ଏଇଟା ବାଇବେଲର ଯୋଉ ଜେନେସିସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ସେଇଟା ମିଶିଯାଏ। ସେ ଦାଦା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର କଥା କରାହଉଛି ଯେ ଜେନେସିସ ବା ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉକ୍ତିଟି ହେଲା, ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ ମୁଭଡ ଅପନ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ ୱାଟର। ଭାବଗତ ଶକ୍ତି ଜଳର ଉପର ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଉକ୍ତ ଦାଦାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାରର କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀରୋଦ ସମୁଦ୍ରରେ ବଟପତ୍ରର ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ପାଦ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ସୃଜନକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବାଇବେଲର ଏଇ କଥା ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲି, ଏ ଦୁଇଟିର ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ କି? ବଟପତ୍ର ମାନି ବରଗଛର ପତ୍ର, ବଟ ମାନି ହୁଅ, ହବାର ଭାବ, ଆଉ ଅଛି ନାରାୟଣ କ୍ଷୀରୋଦ ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ନାଗର ଉପରେ ସାଇତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 19 ଖଣ୍ଡ। ତାମାନେ ବାଇବେଲର ଯୋଉ କଥା, ମାନେ ଜେନେସିସ ରେ ରହିଛି, ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଗଡ ମୁଭଡ ଅପନ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ ୱାଟର। ତାମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଆମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣର କଥା ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବାଇବେଲ ତ ବହୁତ ପରେ ଆସିଛି, 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ଲେଖା। ତେଣୁ ତା ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ତ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏକ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନତା, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଅଲଗା, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ଅଲଗା, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଏକଦମ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସମାନତା କୋଉଠି, ତାହା ଆମେ ମାନେ ଖୋଜି ପାଉନା, ବୁଝି ପାରୁନା ବୋଲି ଏଗୁଡାକ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆହୁରି ତ ଅନେକ, ମୁଁ ତ ତାର କିୟଦଂଶ ବି କଭର କରି ପାରିଲିନି, ଏତେ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର କଥା ପାଳନ କରୁ, ତାଙ୍କର କଥା କହୁ, ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝୁ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ବାରମ୍ବାର କି ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାହା ଭିତରେ ତୁମେ ମାନେ ବିଭେଦାୟନ କର ନା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଅଂଶର ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, କେହି ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସଦେହ, କେହି ଆମ ମାନଙ୍କର ପର ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏକର ହିଁ ଅଂଶଧାର, ଏକର ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ର ବାଣୀରେ ଠାକୁର ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 99 କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଡେ ଇଜ ଭେରିଲି ଦ ଡେ ଅଫ ହିମ୍, ଯିଏ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଦିନଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୋଘ ଦିନ, ଯୋଉ ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଛାଡି ଦେଇଛୁ। ଦ ଡେ ଇଜ କମ୍ ଅଗେନ୍ ୱିଥ ଅଲ୍ ଇଟ୍ସ ସ୍ୟାଡ ମେମୋରି, ଆଜି ସେଇ ଦୁଃଖର ଦିନ ପୁଣି ଆସିକି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। When the life of love was lost in tyranny, ସେଇ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ଯିଏ କି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଉ ହାହାକାରରେ ଅଜ୍ଞତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଝଡି ଯାଇଥିଲା। ଦ କ୍ରସ୍ ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲାଇଭ୍, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନ ଜୀବନ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ୱିଦିନ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ। ଇନ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ରେଷ୍ଟ, ଏହାର ବକ୍ଷରେ। ଲଭ୍ କମ୍, ପ୍ରେମ ଆସେ। ୱିଥ୍ ଥ୍ରବିଂ ଥ୍ରିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପିୟର୍ସଡ୍ ହିମ୍, ସେଇ ପ୍ରେମର ଜୀବନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୃଶଂସତାର ସହ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା। ମନେ ରଖ, ସେ ବିୟର ଦ କ୍ରସ୍ ଅଫ ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ଲଭ୍, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଲେଟ୍ ଦାଏ ଲଭ୍, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନିଅ, ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କର। That he hath live in that love,
सेई प्रेम रे ही विचरण कर एंड मेक मैन फिट टू सेव हिमसेल्फ मनीष को एति योग्य करी तोळ जेमति से निज को रक्षा करि पारे विथ द टाइडिंग्स ऑफ हिम तांकर जीवनी स्रोत रे द मैन गॉड मानव पुत्र सन ऑफ मैन ईश्वरंकर पुत्र पुणी मानवर पुत्र लेट ब्लेस्ड स्पीच आमको शांति वर्षा करंतु ब्रीज विथ हेवेनली सेंट सुंदर ऐश्वर्य पवन रे स्नेह सिक्त वर्षा रे आमको से आशीर्वाद वर्षण करंतु सेई प्रभु जीशु द मेसेज वॉल्यूम आईएक्स एटा आदर्श विनायक वाणी संख्या 99 रे मध्य ओडिया रे तार अनुवाद रे रहिची एई बाणी रो ही सेटा ओडिया अनुवाद आउ त दुई तीनोटी बाणी इंग्लिश रे मध्य ठाकुर प्रदान करिसंती जीसुको ऊपरे किंतु समयर संक्षिप्ततारु बहु जिंस को कवर करी हेलानी तो जीसुंकर जीवन होची प्रेमर जीवन जो प्रेमर जीवन आम मानक पई उत्सर्गीकृत हिथिला से प्रेमी पुरुषों को आमे वंदना करिबा तांकर स्तुति करिबा श्री श्री ठाकुर को वंदना कले ही जीसु को वंदना करिबा हुए जीसु को पूजा कले कि रसूल को पूजा कले आम मानकर जाति चाली जीवनी आम मानकर धर्म चाली जीवनी बरम तांको प्रति आमे सेति की श्रद्धाशील हबा जय गुरु जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमाकांत मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर एते सुंदर भाबरे आज टॉपिक थिला ईश्वर पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वितीय भाग आज सुंदर भाबरे जाऊ जोटा कहउतले जे 7 दिन लागिले भी सरीब नाही एते जे तथ्य रहिछि जीशु को ऊपर प्रभुंकर कथा मध्य ठाकुर से भली कहिसेंती विभिन्न जगह रे विभिन्न पुस्तक रे मध्य ता लेखा रहिछि जे प्रभु जीशु को कोभली टर्चर करा जायछि केते जे कष्ट समय सहिसेंती जुगे जुगे से आसीतिले केते कष्ट सहिसेंती मानव समाज में मनुष्य ताको चिन्हि पारिला नहीं जानी पारिला नहीं तम कुसुर बुधा कला किंतु एही होली अवस्था रे जी परम पुरुष आसीचंती।